Assalamu alaikum and welcome back to the channel. Friends, I hope you are fine. This is part 6 and we are going to discuss questions 51 to 60 of Ziladar past paper 2020. Question number 51 is first question of the video. Who established the Scientific Society in 1864? इस क्वेश्चन में हमें ये बता दिया गया है कि साइंटिफिक सोसाइटी जो सर सैयद अहमद ख़ान साहब ने इस्टेब्लिश की थी वो कब की थी। ये भी पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वो 1864 में इस्टेब्लिश हुई थी साइंटिफिक सोसाइटी और ये सर सैयद अहमद ख़ान साहब ने की थी। सर सैयद अहमद ख़ान साहब पैदा हुए थे 1817 में एंड ही डाइड इन 1898। इनकी बर्थ और डेथ ये दोनों पेपर में पूछी जाती है, रिपीटेड क्वेश्चन है। बाकी इनके बारे में एक अलग से वीडियो में इनको डिस्कस करेंगे। जितने इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उनको मैं एक ही वीडियो में सर सैयद अहमद ख़ान की पर्सनैलिटी के बारे में वीडियो बनाकर उसमें डिस्कस करूँगा, आपके साथ शेयर करूँगा, इसलिए यहाँ पर उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मज़ीद ऐड नहीं की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनिम ऑफ जोक्यूलर। जोक्यूलर कहते हैं मज़ाहिया या खुश मजाज कह लें या लाइक हंसी मजाक का शौकीन या हंसी मजाक करने वाला। तो इसके एंटोनिम्स में आता है सोलम, सीरियस और अर्नेस्ट, जिनका मतलब है संजीदा। और इसके सिनोनिम्स में आता है ह्यूमरस, कॉमिक और फ़नी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन, बाईकैमरल सिस्टम ऑफ लेजिस्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका सही जवाब है 1973। आर्टिकल 50 ऑफ 1973 स्टेट्स दैट पाकिस्तान कंसिस्ट ऑफ बाईकैमरल लेजिस्लेटिव सिस्टम, जिसमें दो हाउसेस होते हैं, अपर हाउस जिसको हम सेनेट कहते हैं और द लोअर हाउस जिसको हम नेशनल असेंबली कहते हैं। तो ये है बाईकैमरल। बाई मीन्स टू, तो बाईकैमरल में टू बॉडीज़ होते हैं, लेकिन 1973 से पहले 1947 टू 1973 पाकिस्तान का जो लेजिस्लेचर था वो यूनिकैमरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ नरेशंस ऑफ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इज़। तो उनकी नरेशंस हैं 2210, 2210। शी वॉज द डॉटर ऑफ हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एंड थर्ड एंड द यंगेस्ट वाइफ ऑफ हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। ये पूछ सकता है एग्जामिनर कि हज़रत आयशा का नंबर कौन सा था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में। तो उनका तीसरा नंबर था। शी वॉज द थर्ड वाइफ एंड शी वॉज द यंगेस्ट ऑल्सो एंड शी वॉज द डॉटर ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी साथियों में से थे। इस्लाम में सबसे पहले ईमान लाए मर्दों में और सबसे पहले खलीफा भी वो बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म्ड इन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था 1945। यूएनओ 1945 में बनी थी और डेट थी अक्टूबर 24, 1945। और इसका जो चार्टर है वो जून 26 को साइन हुआ था 1945 में, बट इट वाज फॉर्मली इस्टेब्लिश्ड ऑन अक्टूबर 24, 1945। पाकिस्तान ने इसको कब ज्वाइन किया? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, सितंबर 30, 1947। 30 सितंबर 1947 को पाकिस्तान ने ज्वाइन किया यूएनओ को। और यूएनओ के जो इनिशियली फाउंडिंग मेंबर्स थे वो 51 कंट्रीज़ थे, बट इट हैज़ इंक्रीज टू 193 मेंबर्स नाउ। तो अब इसके 2025 के मुताबिक या मौजूदा टाइम के मुताबिक 193 मेंबर्स हैं। इसके 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, द हॉली सी एंड द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन। ये पूछा जा सकता है कि कौन कौन से जो इसके ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं यूएनओ के, जो नॉन मेंबर हैं लेकिन ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, तो वो द हॉली सी एंड स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन है। इसके अलावा इसकी लैंग्वेजेस के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मेनी वर्किंग लैंग्वेजेस ऑफ यूएनओ। तो वो 6 हैं, उनको आपने याद रखना है। तो उसकी आसान ट्रिक फेसर्स है, FACERS। तो इससे फ्रेंच, अरेबिक, C से चाइनीज़, E से इंग्लिश, R से रशियन और S से स्पेनिश। ये इसकी 6 वर्किंग लैंग्वेजेस हैं। और इसके अलावा इसका एक और भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कौन से एग्रीमेंट के मुताबिक फॉर्म हुई थी। तो उस एग्रीमेंट का नाम है सैन फ्रांसिस्को एग्रीमेंट। इस पे भी एक अलग से वीडियो में बना के डाल दूंगा। इसके बारे में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो इसकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, डिटेल्स हैं, इसको थॉरोली एक वीडियो में डिस्कस करूंगा और शेयर करूंगा आपके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द करंट डेप्टी स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। तो एज ऑफ 2025 डेप्टी स्पीकर सैयद ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान साहब हैं नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान के, और जो स्पीकर हैं वो सरदार अय्याज़ सादिक हैं। और अगर हम फर्स्ट स्पीकर या प्रेसिडेंट की बात करें ऑफ नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, तो उसका आंसर है मोहम्मद अली जिन्ना।
because he was elected unanimously by the Constituent Assembly of Pakistan on 11th August 1947. Next question. The speed of light is 300,000 kilometers per second, یعنی ایک سیکنڈ کے اندر لائٹ 3 لاکھ کلومیٹر ٹریول کر جاتی ہے. نیکسٹ کویشچن. گریٹ بیئر لیک از سچویٹڈ ان وچ کنٹری؟ تو گریٹ بیئر لیک جو ہے یہ کینیڈا میں ہے. یہ بیک گراؤنڈ میں آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں گریٹ بیئر لیک کی، جس کی لوکیشن کینیڈا ہے. نیکسٹ کویشچن. دا کیپٹل سٹی آف اسپین از؟ اسپین کے کیپٹل کا نام میڈرڈ ہے. اسپین یوروپین کنٹری ہے، اس لیے اس کی جو ہے نا کرنسی وہ یورو ہی ہے. یورو کو 1999 میں انٹروڈیوس کرایا گیا تھا ایز اے کرنسی، اور اس کے بینک نوٹس اور اس کی جو یعنی آپ کہہ لیں کہ کوائنز ہیں وہ بنائے گئے تھے 2002 میں. نیکسٹ کویشچن نمبر 60. ان وچ فارم ڈیٹا از اسٹورڈ ان کمپیوٹر؟ یہ کویشچن پہلے بھی 2 دفعہ ڈسکس کیا جا چکا ہے. ڈیٹا کمپیوٹر میں بٹس کی فارم میں اسٹور ہوتا ہے، یعنی بائنری ڈیجٹس کی فارم میں. کمپیوٹر کے پاس صرف 2 نمبرز ہیں، جن نمبرز میں وہ ہر اس کے اندر انٹر کی جانے والی انفارمیشن کو ایک کوڈ دے دیتا ہے. وہ کوڈ سٹور ہوتا ہے کمپیوٹر میں 0 اور 1 کی فارم میں. بائنری ڈیجٹس میں ہی بائی کا مطلب 2 ہے، بائنری کا مطلب 2 ہوتا ہے، تو وہ 2 ڈیجٹس جو ہیں وہ 0 اور 1 ہیں، تو انہی کو ہم بٹس بھی کہتے ہیں، یعنی بائنری ڈیجٹس کا شارٹ ہے بٹس. تو ایک بائٹ میں 8 بٹس ہوتے ہیں. اب جب ہم کمپیوٹر میں اے ٹائپ کرتے ہیں، یعنی ہم کیپٹل اے ٹائپ کرتے ہیں، تو وہ جو بائٹ اس میں ہوتا ہے، یعنی جو 8 ڈیجٹس ہوتے ہیں، 8 بائنری ڈیجٹس ہوتے ہیں یا 8 بٹس ہوتے ہیں، تو وہ ہوتے ہیں 0 1 0 0 0 0 0 1. یعنی کہ یہ وہ نمبر ہے جو کمپیوٹر میں جب انٹر ہوتا ہے اے کیپٹل کا، تو یہ نمبر کمپیوٹر کے پاس سٹور ہو جاتا ہے. اور جب ہم لوور کیس میں یعنی اسمال اے اس میں انٹر کرتے ہیں، ٹائپ کرتے ہیں، تو کمپیوٹر کے پاس اسمال اے سٹور نہیں ہوتا، اس کے پاس سٹور ہوتا ہے 0 1 1 0 0 0 0 1. یہ 8 بٹس ہیں، یعنی بائنری ڈیجٹس ہیں 0 اور 1 کی فارم میں جو سٹور ہوتے ہیں. تو کمپیوٹر میں اسمال اے سٹور ہوتا ہے. اس فارم میں کمپیوٹر جو ہے وہ ڈیٹا کو سٹور کرتا ہے، انہی کو بٹس کہتے ہیں. تو بٹس مل کے بائٹس بناتے ہیں، یعنی 8 بٹس ملتے ہیں تو ایک بائٹ بنتا ہے، اور ایک بائٹ ایک انفارمیشن کو سٹور کرتا ہے. جیسے ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں کیپٹل اے کے لیے بھی 8 نمبرز ہیں کمپیوٹر کے پاس، جو بائنری ڈیجٹس ہیں ڈفرینٹ. اس میں میں نے آپ کو وہ ٹائپ یہ سامنے لکھا ہوا بھی ہے، بتا بھی دیا کہ وہ کس فارم میں سٹور ہوتا ہے. اور جب اسمال اے ہم ٹائپ کرتے ہیں تو پھر وہی بٹس جو ایک بائٹ ہوتی ہے اس میں 8 بٹس ہوتے ہیں، وہ 8 بٹس کی جو آپ کی ترتیب ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 0 1 1 0 0 0 0 1. یعنی جب ہم اسمال اے ٹائپ کرتے ہیں تو اس فارم میں کمپیوٹر کے پاس سارے کا سارا ڈیٹا سٹور ہوتا ہے. اس کے پاس اے، اسمال اے، کیپٹل اے، زی، بی، الف بے، کوئی بھی یعنی کہ میسج اور نہیں ہوتا یا انفارمیشن نہیں ہوتی. وہ صرف 0 اور 1 کی فارم میں ڈفرینٹ کوڈز ہوتے ہیں جن کی صورت میں وہ اپنے اندر ڈیٹا کو سٹور کرتا ہے. دیٹس اٹ فار دس ویڈیو. نیکسٹ 10 کویسچنس کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.